Salut la famille, donc folie belebeleba bɛɛ lajɛlen Mali tɔgɔ la. Donc bi an bɛ fɛ ka ɲininkali damadama dɔɔni kɛ Golby Gang la. Donc komi ale bɛ dugumala la Kala City kɔnɔna la. Donc an bɛɛ bɛ Kalaban yan nɔ. Donc an bɛna question damadɔni ɲininkali k'a la. Donc avant que an ka don Golby Gang ka n'a ɲininka, n bɛ bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ. A ka d'an ye fɛnɛ bɛɛ k'i abonné an ka chaîne YouTube an ka Instagram, TikTok, donc Facebook. Donc a bɛɛ lajɛlen. Donc o de kun don. Donc an bɛna daminɛ ni Golby Gang ye fɔlɔ. Golby Gang ko bɛ cogo di? On laisse dɔrɔn. Non. Non, 04. Ouais, ok. Tupac dun ko bɛ cogo di? Donc ni y'a y'an sera yan bi basi tɛ. An bɛna i ni Golby Gang ɲininka question damadama dɔɔni na Mali tɔgɔ la. Donc an b'a daminɛ ni Golby Gang ye fɔlɔ. Donc Golby Gang Yo. il se qui présente mon voilà. Ouais. Ok. Je me nomme Mamadou Traoré, communément appelé Golby Gang. Golby Gang. Gang. Ok. Avant d'avancer, ni inininga le nom Golby Gang anana chogodi adari la chogodi ou a kumila avant que gara pour dame ou ya pour dame ne ya tawe ima bisega don ne fa yo ko la quoi. Yeah. Bon Golby Gang am dalentena sani nga do rapula. Ndone rapula re adarana mafumia. Mata oroja nyata romba fa mafum moke o togore ko golo. Yo olere golo nyati ka Golby Gang direct la wa. Mafumia. OK. Formel soro la. Avant nga avancer donc ambe Tupac fene nyinda fene ba présenter mo la. Donc il présente mon rôle qui t'aura fort, donc mon rôle fait c'est qui donc. Ouais, et entre Amidou Kunuta, mon rôle comme Tupac, mon chama de donner ça. Donc il a coordonné le Tupac. Ok, longtemps. Donc à mes singata Golby Gang là toujours. Yo. Golby Gang, il est rapport d'amener ça du même. Bon, mais c'est la fois ne donne rapport la mena quoi. Ma rapport domaine non a mena. Mais il y a des dossiers au nom. Car faut mener un tag. Au le 5 mai 2019. Le 5 mai 2019. Le 5 mai 2019, allez ni bichaye morceau de l'ego, son de l'ego. Bon, en ce moment 10 morceaux de l'ego. 10 morceaux. Est-ce que featuring voilà? Ouais, featuring voilà, featuring fla. Featuring fla. Ok. Il se ga ou ini mo ngi featuring il se vous présenter ami amu do. Ouais, nga featuring foro. Ma o kerani Yazwan. Flana o kerani Kontana Veli. Ok. Famel soro la. Donc il se ga liembi ni Yazwan che se go o fangena liemba no cha nyondo chugodi tu vois se ga donia fa o kola. Bon, les menés Yazwan tché. Yazwan le comme il faut grand frère quoi. Ma famille a une de mes tours na musique qu'on a là. Ma famille diga walu. Ok. Faut le dire. Donc mais est-ce qu'à Kalié il y a featuring qu'un rappeur don la taula Kalaban konna na no. Ouais, bon, il m'a fait un projet là. Yeah, un projet là. Est-ce que y a mo choisi ou donc académie ni nega ouais il fait à quel moment mais na sur you choisi c'est ga anya famille. Bon, à ce moment vraiment mo choisi. Mais on m'a ko ga ma famille ma mo choisi follow. Donc tu as terminé le cours. OK. Longtemps. Toujours avant d'avancer à monsieur encore Tony Tugni. Donc il va ay ninga ko lien min Yazwan donc il y a fort famille soro là. Donc ça compte à la veli, il a allé ñogon do chugodi tu vois, il compte à la veli a ñogon do chugodi len no mo che ak ñogon do ava rapu de la ñogon do we tu sais la don fa yo ko. Yeah, lien menen ni compte à la veli che. Bon, dépendamment de rapu là parce que le donna la ligne. Groupe de kuno, le kunyanga donc les dalawe. Mais bon, ala ke ko groupe amasira soro bo groupe chira ale yɛrɛ kun y'a da dɔnkili kan m'a faamuya kɔfɛ a tilala ka courage ta k'a kɛ i m'a faamuya bon depuis an ka dɔgɔ ale ni ne de b'an ka kow kɛ ɲɔgɔn fɛ i m'a faamuya hali bi o kelen don i ma. Ok. Faamuyali sɔrɔla o ko la donc sisan hali tuguni an bɛ i ɲininka tuguni est-ce que i bɛ kalan na?
Ouais, mais kalana. Ma femme a lycée la terminale. Il y en a un gars en baggy, ma femme a baggy bouchi. Ok, donc pera masa gang. Donc toi il doit d'aller là ou bien ida d'ailleurs là ou bien il se a n'y a pas n'y a toi il n'a chogomna. Yo pera masa gang. No ne mandana. Moi à danela. Ma femme a darana domo berani concours ya sur la concours de recensé. Ma femme a darana overall. O concours participer la chogomna il se a donné faille akula ina fo kunjubale ato adari asaba ema pa sababu gara concours la yo donc o concours a temana je on a se da don nya fa ala yo bo ga 11e de la ma famille en to lycée la 11e na arda parce que ang me arke ma bo ang ardo ne mon ko be musique da be musique ke ne mo be chatri ke ainsi de suite ma famille bo ta parce que ang classe ngo rappel ko ma chandon a rappel damaron gumbe bo si sa rappel damaron be classe gono mais si on est à 600 ka concours do gan nyon chewa ma famille bo ala ka concours kele j'étais le premier ma famille bo do ma classe gono sen kita résultat bolé ale resnagi silento apera masa gang bon yara nana tagala je pera masa gangi no ni ya tagala je to ko yana ma do quoi parce que masa mana to la quoi mana to la parce que ma président il fait une flan mana bolo 5 ans na sera be wuli élection wara be mais masa la mana ta la foli sado sera ma famille ele no ok famel solo la yana nga inyinga iga manager fene be amno donc amna le fene nyinga ngal damara donna yo ok Tupac yeah donc mfegi nyinga iye fen bene gang la munjare ye quoi iye fen bene yala munjare ye ma fama bon ni fen chama la munjare sala be fano at kuma to o ka jana ga dum da jar o fene ga dinyo ok mais est-ce que pera konnana ye defo ye ou bien tu vois na sura ye redro ye ala we ibsiga don nya fa fene la bon alni erera la ereria la aga dongli datu absa go fandele dongli datu ok famel solo la donc ametemeni gang yalbi donc me fegi nyinga iga carrière musicale konnana est-ce que ye gela sura konnana bon ntego be fo ka ban ma famille an gele chama sura wono ma famille ka daga era an to be ke mo ga fichila u ban wele an bu ka promo ke même ta show la anti prester an ya prester to la an be tirine quoi an be ta benye me ta so bebe chanye me oshima de ourager quoi ma famille tanga be ta an be se quoi bon an be ta pojam ke oro ni fen yere la me sampa ni fen ke an be for funi u ga show la quoi ma famille fogi u bi wele négatif me u ga show la be promo ke ma famille pelo ni gele chama wono ani studio konna nga cha tsega fo ka bangwa mais ma kelo no ave chame yo wala bo studio gele ibsega doni nyafa e ola studio gele wala ni mo studio gele ya ay kan ke beta ibe tibe soli gata rendez-vous be di me beta me beta la je e be na ibe soli gana beta solo bitu me gare be rdima ibe ta solo nga che studio era da studio ma dai iba wele aba fo mena atina jona boya ibe mola fana bo gorobale do bina mun mo sa fe don ma famia olu bina doro wolu ka bara ko ne ko lo tirene wo o tai rega fo ko korogan mi ga fo ube sena ere me fe no go te wo ma famia masa bena tile do ma masa bena tile ma famia ok ay famel solo la al bien me continuer donc me nyin ga tuguni mi nyinga ye gelam soro la donc ye noya jumo le soro ala ni se ga fem noya ma staffu fan faire ou ga team show game kona na we se gi daru la donia bon ye mi se ga fo ye noya do no soro ma famia ka da son ere son ko problème fo itala bon ni mu fo staffu ya ni nga team mo ye ute ba ma ko ani erreur bala am kla ga je ama corriger no fo ma famia ne mu fodro te bangwe ma famia ok famel solo donc al bien me continuer ni fin du men kadi
Golbi Gang ye diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de ka di i ye I bɛ se k'o walawala i n'a fɔ fɛn sugu jumɛn donc ni n ko fɛn sugu jumɛn i n'a fɔ en fait nɛgɛla bɛ bɛɛ la quoi nɛgɛla jumɛn de b'i la donc mun ka di i ye i m'a faamu bon n bɛ se k'a fɔ n'i ye caman ye ne caractère lajɛ u b'a fɔ n bɛ sɔn ko bɛɛ ma quoi n bɛ fɛn bɛɛ min mɔgɔ ye ni mɔgɔ dɔn tɛ voilà mais n b'a f'u ye bi ko gang tɛ foyi min sansi bɛ bɔ ka sɔrɔ n ma tɛmɛ n b'a fɔ n ka sɔn kɔnɔna la mais n b'a dɔn caman tɛ da la ne filɛ nin n tɛ cigarette min n tɛ nɛgɛla foyi min n'a bɔra shisha la shisha kɔnɔ o ye nɛgɛla ye n bɛ to ka wani tafuta o la sinon rien mais diɲɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de fɛnɛ man di ye fɛn jumɛn de ko ka bɔ ye fɛn jumɛn de man di ye bon fɛn saba de bɛ diɲɛlatigɛ la o man di ne ye janfanya nafigiya ani jɔnmaya non n tɛ sɔn o ma gang tɛ sɔn jɔnmaya ma ok mais janfa i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ janfa in na ka janfa genre b'a faamu voilà ni n ko janfa e ni ne bɛ jɛ k'an bɛna fɛn dɔ kɛ bon a daminɛ n'i tɛ fɛn na i b'a fɔ de karisa n t'a la mais tagalen ɲɛfɛ an bɛ ka taa waati min na an yɛrɛ fɛ sa ko bɛna ɲɛnabɔ e tilala k'i fɔsi o mɔgɔ sugu non o ko tɛ se ka diya ne o parce que i b'a bila i kunna n'a ye diɲɛ fɛn fɛn organiser chaque fois i m'a faamuya a b'a ka fɛn tiɲɛ chaque fois parce que mɔgɔ kelen ka compte bɔ ne ye ne tilala k'i fosi ka bɔ a la i bɛ mɔgɔ bila origine la i m'a faamuya ok faamuyali sɔrɔla la donc tɔ ninnu bɛɛ b'a dɔn nafigiya olu faamuyara quoi donc hali bi an bɛ continuer tuguni e bɛ se k'i da don donc projet jumɛn de b'i bolo donc n bɛ segin question kan dɔɔni n bɛ segin question kan donc avant que n ka question ni ɲininkali k'i la n bɛ fɛ toujours mɔgɔw k'u abonner an ka chaîne YouTube ani Instagram TikTok ani like ani page Facebook donc a bɛ diya n ye trop donc an bɛ continuer ni hali bi tuguni i ka projet nata i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an la ma projet caman bɛ sira la nalen surprise ballon les 021 a tɛ audio i m'a faamuya kelen dɔrɔn don caman bɛ surprise ballon ok faamuyali sɔrɔla la donc mais i bɛ se k'i ka dernier morceau fɔ an ɲɛna i ka dernier morceau a kɛra fitinin don a kɛra i kelen don i bɛ se ka dernier morceau i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ɲɛna yo bon ne ka dernier morceau kɛra fitinin ye a bɛ Kontana Veli yo ok an discuter o la voilà kɔfɛla nin na ok an bɛ n fɛ k'i ɲininka est ce que clip b'i bolo ou bien i bɛ préparation na clip ko la non ma clip bɔ fɔlɔ parce que mun ma clip bɔ mais n b'a ko kan i m'a faamuya a tɛ mɛn tuguni fanu a y'o préparer dɔ surprise ballon gang shit donc gang ka préparer dɛ donc k'a bɛ na donc an bɛ continuer bi clip ko an bɛ don clip babu kɔnɔ dɔɔni mais est ce que producteur b'i bolo clip kama voilà n ka cɛ producteur fila de bɛ n bolo olu fila dɔ la kelen kɔni i m'a faamuya kelen b'a produit quoi ok i m'a faamuya n yɛrɛ ka t-shirt dilanna yɔrɔ min m'o fɛ yen i m'a faamuya ale yɛrɛ bɛ clip ni fɛnw tournage kɛ bon aw yɛrɛ b'a kalama hali tu mɔgɔ b'a kalama yan dogolen tɛ o aw b'a suwa o i m'a faamuya a ma se an ka kuma ok faamuyali sɔrɔla o bɛɛ lajɛlen na donc sisan i bɛ freestyle fili an t'i bila ten i bɛ freestyle fili jama ye yo donc avant ka don freestyle la Tupac Badala gang donc o ka di i ye i bɛ se ka dɔɔni ɲɛfɔ an ye Badala gang taabolo la ou bien tu vois avant que a ka freestyle fili bon Badala gang mɔgɔ caman b'a dɔn lɛzi bɛ ta Badala yan nɔ an fana an sigiyɔrɔ de bɛnna Bada ma o de la an b'a fɔ Badala gang dɔrɔn de donc bɛɛ sigiyɔrɔ ye sigiyɔrɔ ye ok donc faamuyali sɔrɔla la gang i bɛ freestyle dɔ fili an ye donc yo faut pas te sharp gang pera masa gang menga dona orela tegu jate beti sanfɛ nɛgɛzɛ n bɛ ku terege ne bɛ ala fɔ ne bɛ cɛw sanfɛ bi ne ka fanu ne b'a fɔ ne ta sɔrɔ ala ka to ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn bolo ballon mun na ne bɛ siran mun na ne bɛ jɔrɔ mɔgɔ ma fari jigi de ka fari team show gang manu ye n kɔrɔta jɔn bolo wuli ni ka masaya ye ne bɛ trône sanfɛ ne ka baara de y'o kɛ e ma ji vision est loin ambition est kelen dɔrɔn faut arriver sigi
kile min a pela date moga kola moga juru ten kana badala manu en sécurité munu ye kanu a l'infini ntena se ka u defini gang shit. Pick up. Ok, donc avant que anga bita plan on a foli be bella jelen donc toujours encore abonné à la page bella jelen donc big up anga foli wa bella jelen. Merci.